नाम, इनके नाम से सभी लोग वाकिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन का ये असासा बन चुके हैं, हमारे लिए फख्र है, हमारे भाई हैं। आपकी भरपूर तालियों में चौधरी मुदस्सर नून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातमुन नबिय्यीन व अंतुम खैरुल उमम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सदाकल्लाहुल अज़ीम। सब तो पहले स्टेज पे मौजूद पाकिस्तान तो आए हुए साडे मेहमान खुसूसी जनाब मियां अख्तर याद साहब, चौधरी लियाकत अली बदर साहब और भाई परवेज त्रेडवा को अहले बास वेलकम, खुश आमदीद। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ کہ بہت مشکور ہاں سی جڑے ساڈے معزز مہمان نے، انہاں نوں اسی ویلکم کرنے ہاں۔ ایک ساڈے دل دے وچ ملال بھی ہے کہ بھائی شرار اصغر بٹی دی قیادت دے صدارت دے وچ اساں اپنے مہماناں دے آون تو پہلے جو پروگرام بنایا سی ساڈے اندر ملال ہے کہ اسی اس طرح انہاں نوں ویلکم نہیں کر سکے، لیکن کوئی گل نہیں، پھر انشاءاللہ بس سر تھوڑا ادھر سر کمر بٹ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔